सिलीगुड़ी निवासी कस्टम इंस्पेक्टर की रहस्यमय मौत, आज होगा पोस्टमार्टम। 2 दिन तक लापता रहने के बाद कस्टम अधिकारी का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। शव अलीपुरद्वार जिले के बीरपाड़ा थाने के अपर लाइन इलाके में बरामद हुआ है। कस्टम इंस्पेक्टर की रहस्यमय मौत से सनसनी फैल गई है। परिवार ने जांच की मांग की है। घटना के बारे में मृतक कस्टम इंस्पेक्टर नारायण बर्मन के करीबी रिश्तेदार अजित रॉय ने बताया कि शनिवार को हमें खबर मिली कि वह नहीं मिल रहे हैं। तब हम लोग बीरपाड़ा पहुंचे और पुलिस में गुमशुदगी की डायरी दर्ज कराई। हालांकि विभाग की ओर से पहले ही गुमशुदगी की डायरी दर्ज करा दी जा चुकी थी। फिर सोमवार को बीरपाड़ा में एक जगह शव पड़े होने की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को देखने के बाद हम पहचान पाए कि यह लापता नारायण बर्मन ही है। उन्होंने कहा कि अगर वह डूबे भी होते तो वह शव बाढ़ में के पानी में अब तक बह चुका होता है। इस पर हमें संदेह है। हम चाहते हैं कि पुलिस वास्तविक जांच करे। दूसरी ओर पता चला है कि मृतक कस्टम इंस्पेक्टर नारायण बर्मन की मां ही सिलीगुड़ी में घर पर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जो मंगलवार को अलीपुरद्वार जिले के शवगृह में कराया जाएगा। কবে নিখোঁজ হলেন এবং আজকে এই যে ওনার লাশ পাওয়া গেল, এই ব্যাপারে কি বলবেন, কি মনে হচ্ছে? আমরা উনি ছিল ইন্সপেক্টর, ঠিক আছে, ওনার নাম হচ্ছে কাস্টম ইন্সপেক্টর। ওনার নাম হচ্ছে নারায়ণ বর্মন, বাড়ি শিলিগুড়ি সুকান্তপল্লী 32 নম্বর ওয়ার্ডে, ঠিক আছে। আমরা হচ্ছে শুক্রবারে রাতে নাগাদ খুঁজে পাই যে ওনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমরা কী করি, আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা যারা আছে সবাইকে আমরা ফোন করি এবং যে ওখানে আছে নাকি, কোথাও গেছে নাকি। আর এখানে যে আছে আমরা জানতাম না যে এখানে ওনার ডিউটি। তো আমরা এবং তারপরে শুক্রবার শনিবারের দিন আমরা এখানে রওনা হয়। শনিবারের দিন আমরা খুঁজতে পারি এখানে আসার কি খুবই একটা আমরা কালকে এসেছি এখানে আসা হলো, দেখা হলো সব কিছু, ঠিক আছে। কিন্তু একটা মানুষ বন্যার জলে ভেসে এত দূর চলে গেল, এটা একটু ভাবা যায় না আর কি, ঠিক আছে। এখানে একটু তদন্ত করা দরকার। মিসিং ডায়েরি হয়েছে? মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে কালকে, ঠিক আছে। আমরা শনিবারের দিন খবর পাই, রবিবারের দিন আপনারা কি মোবাইল বন্ধ পেয়েছিলেন? আমরা মোবাইল বন্ধ পেয়েছিলাম, হ্যাঁ। আমরা হচ্ছে আমি যখন থেকে ওনাকে জানি যে উনি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন থেকে মোবাইল বন্ধ। মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে। ওনার বাড়িতে কে কে আছে? ওনার বাড়িতে ওনার মা আছে, কেউ নেই, বাবাও নেই, এমনকি আর কেউ নেই। নাম হচ্ছে নারায়ণ বর্মন। আপনার নাম? আমার নাম অজিত রায়। আপনার কে হন? আমার দাদা হবে, মাসিতো দাদা।